1992 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख गंजाम जिल्लारू विच्छिन्न होई एक स्वतंत्र जिला भाव में स्वीकृति मिला गजपति जिला। यह जिलार 60 भाग जमी पहाड़िया अंचल अवशिष्ट 20 भाग मध्यम किसम और 20 भाग निम्न किसमर जमी। तेणु आर्थिक अवस्था सुधारिबा चाष व्यतीत शिल्प प्रतिष्ठा करने स्वप्न ही रही से आदिवासी अध्युषित जिलार अधिवासी माने कृषि को जीविका भाव में आदरी नहीं। प्रकृतिर दान नद नदी पहाड़ जंगल रे भरा यही अंधारी मुलक दिने आलोकर सूक्ष्म धाराटीए झलसी उठिला। 1959 मसीहा चीन देशर विस्तारवाद नीतिर शिकार है तिब्बत। तेणु 85,000 अनुगामी सहित बौद्ध गुरु तथा राजनीतिर श्रेष्ठ पुरुष 14तम दलाई लामा भारत में शरण नेले। जेहेतु दलाई लामा और बौद्ध धर्मर संपर्क सम्राट अशोक समय ओडिशा रे अछि सेइथिपई तिब्बतीय मानकर जलवायु को सुहाउथुवा स्थान आखिरे रखी गजपति जिलार 5टी मौजारे सेमानकु थईथान करिया पई सहयोग कले ओडिशा सरकार। सेगुड़िक है महेन्द्रगढ़, जिरांग, चंद्रगिरी, पांचअंग और लबासी। एठारे जीविका निर्वाह पई कृषि छड़ा अन्य कौन सी पंथा नथिला। एई दृष्टि शरणार्थी मानकर जीविका निर्वाह पई सरकार कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सेमानकु तालीम प्रदान करे सक्षम करैबारे प्रति है, जहा फल सेमाने मका चाष, मांडिया चाष, कुकुर छुआ आदि सफल भाव में उत्पादन करिपारे। आउ किछि ऊल और ऊल रे प्रस्तुत वस्त्र आदि विक्रय करी जीविका निर्वाह करें। जीने के लिए हम लोगों को यहाँ मक्का का और फिर वो आप लोग शायद उड़िया में मंडिया बोलते हैं, वो के यहाँ कुछ काफी हद तक जीवन यापन के लिए हम लोगों ने व्यवस्था काफी किया। और तत्पश्चात धीरे धीरे यहाँ के तिब्बतियों ने अपने हिसाब से 3-4 महीना हम लोग मेहनत करके स्वेटर बिजनेस करते हैं। चंद्रगिरी जिरांगर जलवायु तिब्बतीय शरणार्थी मानकु एते प्रभावित कला जे सेमाने दुनियार सबु सुख और प्राचुर्यर गंताघर भाव में भूखंड को विवेचना कले। 2003 मसीह पद्म संभव महाबौद्ध विहार प्रतिष्ठा निमंते धर्मगुरु आदेश शिलान्यास है। पर मुहूर्त 2008 मसीह 8 कोटी टंका विनिमय यार निर्माण कार्य समापन कर 2010 मसीहा जनवरी 10 तारिख दिन बौद्ध गुरु दलाई लामा करकमल जाति उद्देश्य उन्मोचन करा। फल विभिन्न देशर बौद्ध धर्मावलंबी और पर्यटक मानक आकर्षित करिवारे यह स्वल्प परिमाण रे सक्षम है। यार कारण पर्यटक मानक पई रहिबा, आमोद प्रमोद किंबा अन्यान्य कौनसी सुविधा विशेष नथिबारु सेमाने किछि घंटा पई आसी फेरी जाउथे, जहाद्वारा कि तेई अंचल रे बसवास करुवा आदिवासी मानकर आर्थिक उन्नति हेला नाही। तेणु प्राकृतिक संपद रे भरा एई जिल्ला रे पर्यटन शिल्पर प्रगति रे किपरि आदिवासी अधिवासी मानकर आर्थिक उन्नति हेई परिबो तेथिपई गजपति जिला प्रशासन योजना प्रस्तुत कले। नदी नाल, जलप्रपात, बौद्ध विहार और प्राकृतिक संपद रे भरा एई जिल्लार मनोरम परिवेश को पर्यटन विकास क्षेत्र में जोड़वा प्रयास आरंभ कले। गजपतिर तत्कालीन जिलापाल श्रीजुक्त अनुपम साहा निजस्व इच्छा शक्ति रे एहाको फलवती करैबा पई आगे आसिले। पद्म संभव महाविहार है दीर्घ 10 वर्ष बीती जाइथिले मध्य आर कौन से पुनरुद्धार हो पार नथिला। विगत जिलापाल श्रीजुक्त अनुपम साहांकर शुभदृष्टि पड़ू से तांकर स्व इच्छा आकु केमती अग्रगति करेंगे आ अंचल विकास हम
ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଶୈଳୀ ବଦଳିବ ସେ ଚିନ୍ତା ନେଇ ଆକୁ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ମହାବିହାର ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଏକ ସରୁ ନାଳ ଯାହା ଶଗଡ଼ା ନାଳ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେହି ଚିରସ୍ରୋତା ନାଳକୁ ଚଉଡ଼ା କରି ଏକ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିରେ ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ତାହା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମୀ। ଇଏ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର 50 ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଲା। ଜଳଧାରାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଗଲା। ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଜିରାଙ୍ଗ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାର୍କର ଭିୟୁ ଅଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଗକୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ଟା ହେବ। ହ୍ରଦର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ମନୋରମ ବଗିଚା ଓ ସେଠାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚୌକିମାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟ ସହିତ ପାର୍କିଂ, ଆଉ ସବୁଠୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ହେଲା ହ୍ରଦରେ ବୋଟିଂ କରିବାର ମଜା। ଅପରପକ୍ଷରେ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦଟିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମା ହେଲେ ତାହା ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ସେହି ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରୁଛି। ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ପାର୍କର ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ କଫି ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଏଠାରେ କଫିର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଯାହା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ବୌଦ୍ଧ ବିହାରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନତି, ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଛେଳିଗଡ଼ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମ ଡିଭିଜନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବଦଳି ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଭଲରେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ପାର୍କ ହେଲା, ପାର୍କଠୁ ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ତାଠୁ କିଛି ଚୁନା କ'ଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା କ'ଣ ଦରକାର ବୋଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଟ କରିକିରି ଆମେ ବିକିଲୁ, ଆଉ 2 ପଇସା ଲାଭ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନ ବ୍ଲକ ଆଜି ବିକାଶ ପଥରେ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାକୁ ଯାଉଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସାଧୁ